नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण मानक प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम बड़ा आंतरिक नमस्कार। तबे आज भिडियो आम कौन आलोचना करवा ता ऑलरेडी आपण जानी सारी थंबनेल देखिकी। एठार किसी दुष्ट प्रकृतिर युवक मान आसती जो मैंने कि प्रभु जीशुख्रीष्टर थटा प्रयास करुँच कृषीय बलिदान को प्रभु जीशुख्रीष्टर कृषीय बलिदान को एମାନେ थट्टा मजार उड़ाउछन्ते। एमती अनेक अच्छा ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मैंने किछि दिन तले गोटे न्यूज भाइराल होता जे जड़े पिला शिवंकर मूर्ति सामने से अश्लील इंगित करथिला बोली ताको अरेस्ट करागला। तबे मो डायरेक्ट पॉइंट को आसुची। तबे एठार जो युवक माने जीशुंकर मजाक उड़ेले एमानक निमंते कौन करा जीवो एमानको कौन करिया उचित कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकी निश्चित भाव जनातु। तबे प्रिय बंधुगण अनेक विरोधी मान आसते किए कथारे किए एमिति एक्टिंग करिकी एमाने जीशु को थटा मजा परिहास मान करिथांते। किंतु एई विषय जेतेबेले तांको निज धर्म उपरक आसे एमाने पूरा जागृत हो पड़ते। तुम्हें किए आम धर्म विरुद्ध कहवाई तुमको कहवाई किए अधिकार देला। किंतु जेतेबेले ख्रीष्टियानिटीर जेतेबेले मजाक उड़ा जाए जेतेबेले प्रभु जीशुख्रीष्ट निंदा करा जाए सेतेबेले एमिति ख्रीष्टियान विरोधी माने सेमाने कौन करते सेमाने एंजॉय करते। हाँ प्रिय बंधुगण तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने आजर भिडियो आम देखा एमिति जो मैंने थट्टा मजा प्रयास जो मैंने करिसंते माने जीशु को लेकिन तांको आमर जने भाई आउ तांको बढ़िया जवाब देइचंते। आउ तांकर भी गोटे चैनल अच्छी CRT ओडिया आपण यूट्यूब रे मारिकी मध्य आपण देखि परिबे बहुत भलो भलो वीडियो अच्छे। आउ खास करिकी एई वीडियोटी मो JP ओडिया यूट्यूब चैनल रु आनी अच्छे तेणु आपण तांकर चैनल को जाइए आपण सब्सक्राइब करि परिबे। तबे प्रिय बंधुगण चलतु आम मैंने देखा भाई जनक एमती ख्रीष्टियान विरोधी मान को भाव में धोईचंते। चलतु आम वीडियो को आम स्टार्ट करवा। सलाम जय मसीह की दर्शक बंधु आई होप आप समस्त भल थे। दर्शक बंधु आज वीडियो अति गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी सो आप समस्ते आज वीडियो को अंत पर्यंत देखु। दर्शक बंधु आज वीडियो मु किसी हिंदू भाई मान को जवाब देवाक चाहिए कारण से माने जीशु ख्रीष्टर मजाक उड़ाई। तो दर्शक बंधु चलतु प्रथम वीडियो को देखा एंड से आंसर दबा सेटा भी से मेथड रे। चले गई है दिवाली, चले गई है छठ, हमारे वाले हमारे यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु। दर्शक बंधु एठा आपण समस्त देखिले किसी भाई माने अर्थात हिंदू भाई मिसिकी गोटे मनुष्य को बाइक उपरे ठिया करी तांको जीशु को सदृश्य करी मेरे यीशु यीशु बोलिकी मजाक उड़ाउछंती धजिया उड़ाउछंती कारण से माने मूर्ख गुड़ाक अटंती पंडितज्ञ वा ज्ञानीवान लोक एपरी कार्य करती नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपन ठीक सुनी पारले ज्ञान थिबा लोक एपरी पागलामी कार्य करती नहीं जे एपरी कार्य करे से माने दुष्ट अज्ञानी मात्र। दर्शक बंधु से माने सेमानंकर देवादेवी मानकर जदि घटना सेमानंकर देवादेवी मानकर जदि विषय वस्तु जानी थांते सेमानंकर धर्मशास्त्र जदि से माने पाठ करि थांते तो एपरि वाहियात कार्य से माने करि न थांते। दर्शक बंधु जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन एते हल्का नथिला एते सहज नथिला। तो दर्शक बंधु चलंतु मो प्रथम हिंदू मेथड रे तांको आंसर देबा को चाहिबी जहांकर हिंदू मानकर रहनुमा श्री कृष्ण को विषय जदि आपण देखिबे महाभारत रे मध्य उल्लेख करा जाय छै विषय ब्रह्म वैवर्त पुराण रे मध्य पाई परिबे एंड श्रीमद् भगवत महापुराण रे मध्य ए विषय विस्तारित भाव में डिस्क्राइब करा हैछि जे गोटे दिन श्री कृष्ण विश्राम करुथांती गोटे शबर
ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଡକୁ ସେ ଭାବି ନେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବଳ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ଏହା ବୋଧେ ମୃଗର ତୁଣ୍ଡ। ସେ ବାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ଝିକିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ତାହା ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ସବୁଠୁ ନିଚ ସ୍ଥାନରେ, ଯୋଉଠିକି ବାଜିଲେ କାହାର ମରଣର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟେନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ କଟିଲେ ହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଦିଟା ଗୋଡ କଟିଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଗୋଟେ ହାତ କଟିଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଦିଟା ହାତ କଟିଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ତୀର ଲାଗିଗଲା, ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟପକି ଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥା ହେଇନଥିବ। ହଁ, ଯେତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଗୋଡ କଟିଗଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ହାତ ଦିଟା କଟିଗଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରେହନୁ ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତୀର ଲାଗିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଟଳି ପଡିଲେ। ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ 4ଟା କିଲାର ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, ଆରେ ଭାଇ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଦର୍ଦନାକ ମତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତାହାକୁ ସହିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ତୀର ତାହା ବି ଗୋଡରେ ବାଜିଗଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଦେଲେ ଏଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ହେଇଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଦନାକ ମତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଦନାକ ମତ ଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଏହିପରି ମତ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ, ଅସହନୀୟ ଦର୍ଦ ତାହାଙ୍କୁ ହୁଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ସହିଲେ, କାରଣ ସେ ମାନବ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିରାକାର ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ଦେହବନ୍ଧ ହୋଇ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଦ ଅସହନୀୟ ଥିଲା। 4ଟା ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି ତାହା ବି 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରସରେ ଝୁଲି ହେଇ ରହିଥିଲେ। ପୁଣି କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଅସହନୀୟ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଝର ଝର ହେଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କ୍ରସରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭୋଜନ, ପୁଣି ରକ୍ତର ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହେଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମିତି କରାହେଇନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜରା ସବର ଗୋଟେ ତୀର ଛାଡିଦେଲେ, ତହିଁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟଳି ପଡିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟଳି ପଡିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟଳି ପଡିଲେ। ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ତ କେମିତି ହେଇଯିବ? ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ એકમાત્ર ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ମାନବ ଜଗତକୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜାତି ସେଲିବ୍ରେସନ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ ଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭାଇ ମାନେ ଆନ୍ସର ପାଇ ଯାଇଥିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ hit the subscribe button and hit the bell icon and give of your opinion in comment box. Thank you very much guys.